डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबल टूर्नामेंट मथं जाखा अमो हास्ते हापांनि फासिं तिनो याप्रि सेजाका हेकबा स्पोर्ट डिपार्टमेंट नि फासिं थै और जत डिस्ट्रिक्ट नो फाइ पार्टिसिपेंट खलाइफाइका जम्पुइजलानि सुदौना देबरमा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नखलाव ओ पांडाव फाइमानजाक फाइका जम्पुइजलानि एसडीएम तै सत्र गोलागातिनि एमएलए मानव देबरमा 12 टाकारजला कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए विश्वजित कलय तै एक्स एमएलए एकेबा बीएससी चेयरमैन बृंद किशोर देबरमा तै स्कूल नि स्पोर्ट स्कूल नि जे नाइकुल तंनाय आदंश बेलाइनो नाथातकनि बिसिं तिनो ओ पांडानो संसद जाखा तै बसकांगो तेबो काहाम खलाइतलांनानि वानसुमु हाके तामसाका खनायनि दंटिबिनि मांक्लि ইনিগ্রেটর এবং চেয়ারম্যান জম্পুজলা পার্টি ব্লক এবং এসডিএম জম্পুজলা সাব ডিভিশন এবং প্রিন্সিপাল সুদনা দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল চলছে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব রয়েছেন আমাদের আজকের চিফ গেস্ট এবং ইনাগ্রেটর শ্রী বিশ্বজিৎ কোলে অনারেবল এমএলএ রয়েছেন মানব দেববর্মা অনারেবল এমএলএ রয়েছেন সুমিত কুমার পান্ডে এসডিএম জম্পুজলা রয়েছেন সমিত দেববর্মা ডেপুটি ডাইরেক্টর শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছেন ধর্মচরণ জমাতিয়া প্রিন্সিপাল এসডিএম স্কুল রয়েছেন প্রবীর দেববর্মা রয়েছেন রবীন্দ্র দেববর্মা রয়েছেন বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা এবং আমাদের এই আমি সকল দর্শকদের দাঁড়িয়ে তাদেরকে অভিবাদন জানাবেন সমস্ত দর্শক প্লিজ স্ট্যান্ড আপ শ্রীযুক্ত মানব দেববর্মা গেস্ট অফ অনার এমএলএ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলিয়াবলো লুখা চিকি পারমানেন্ট এসডিএম শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার বন্দারগো বলিয়াবলো লামসা শ্রীযুক্ত মানব দেববর্মা এমএলএ পারমানেন্ট এমএলএ নো বলিয়াবলো লামসা তিনি জম্পুজলা সাব ডিভিশন বলিয়াগুলো অফিস আন্ডার 14 স্কুল গার্লস ফুটবল তাবুক তোমরা নাই যাও কিক নাই গুলকি হবে গ্রুপ এ খোয়াই ওয়েস্ট সাউথ তে গুমতি খোয়াই বাই থাংনা आठटा डिस्ट्रिक्टनि स्टेट मिट स्टेट मिटआव जेनेबा 8टा डिस्ट्रिक्ट फायसबायगा जोंनि राज्योनि 8टा डिस्ट्रिक्ट अब आन्डार 14 फुटबल गार्ल्सनि खेला जम्पुजला माथाव सोलिदों তিনি যে বব ডিস্ট্রিক্ট আর হাজাক चिनाराव ताबो ओपनिंग मैच का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है दालाय डिस्ट्रिक्ट ताबो ओपनिंग पॉइंट शुरू का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है दालाय डिस्ट्रिक्ट चिनाराव पाई मांजा फाइका चिनी चीफ गेस्ट एंड इनविटेटर विश्वजित कलय पाई मांजा फाइका मानव देबबर्मा एमएलए ताई पाई मांजा फाइका बीरेंद्र किशोर देबबर्मा चिनी बीएससी चेयरमैन ताई और सबडिविजन मजिस्ट्रेट सुमित कुमार पांडे आईसी डेपुटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स नि शिवाजला डिस्ट्रिक्ट नि अदना मांजा फाइका नोंगा ताम पटंग आंका और मेम्बर सेक्रेटरी सबडिविजन ये प्रोग्राम ऑफिसर जम्पुजला नों सिम आंनि मुंगा हरि कुमार देबबर्मा